so atiase ye twam abosom no wahu se de tie ye na mawe ba adwuma de o anye o yes no enye se wonye o me wo fa ena dia ema otumfo ya otumfo sabi eburu sabi eson mano da sumna so enti on hye suman kwa hene na bafo me ya se asante ti yakom asante de ye tiri ni ye nsono ni ye dwa nyina yakom kwakubofo be kwakubofo nyina fi ne yire ka chen pray ensi o but asem kan se obofo ene ne yire ntamote a obofo be ko down esan se ema ya ho omu nim nyansan wo wiase nti no ompa boso nsem ene sister na bela boy basa kwakubu nzan wa bi anyame dina du prophet 1 eyire me yaris because mema no ebi so mo hyanyam dwuma so mo fa no easy but mana ta o mo chi sa be sin na Akan TV, the internet the bro. Subscribe for more. Yama ahwefo nyina akwaba enenso eba Akan TV so dwumedi edi ne sunsum hwehwemu yedi ne dada enye nde nemum ye hyemu kina se na Yesu beka se asem npa no obehye ne ma nemum amamba yibie mfiri mu no wanfa bi so ameka ho no saa ne yeso eguso ayeye na mrebi meka asem bi na nkofo gima no sibone meka se agenkwa na nkasa na yo checherefo enti se mredu se yeso ye to aso a enye bone ena yeso ye nto aso no ye de fesunsum semu na wo de tena ho na de be tena ase ne ye ka na wo ka de ye ode enu eya won sem bi a esi o bi amete no aya me nwanwa na nipa bebre so am so ye ngi hwi ndi enyu hwi ndi abrantie kama eja nimnyam de Yankopon amane bi ena Yankopon so sabi se odina be free fi papa mu abrantie bo ne bra onka bi nhyiemu eja yenya ye meme nko ade dako betwa ye ho kakra abrantie ko twa ne ho a ababaawa abrantie ne koda ye no yede sa ye nuanum fo ebi number 1 fo ebi ba kon ne mpena abrantie nim one ge na asepo mo ho awie ge ne so obebo ne nkwande ge ne wura kitchen ba ya abra na wuda ho owu flat edadem ho ye ko hwemu a sa ge ne yobi ya yire wo baabi ena nso anka ne kranche abrantie ne kodaye na ese sa honom no so obi yire no sa eye ne bi de bata ma ne ho tunu ne kokoda se kim na je so wuwo na wo ben nti abrantie no nyamfo kama bra kofi ya hwene ya je se enye covid events nado meje so dia boy covid mu a ka ye we dia kam je se ka be yi kese pa cause bra no wa bone homodin yi enso hweo oba wakopa no kodaye ofiri atazefo asase so nti ye transe ne ye kase ye sunsum sema ya na ehia pa enu nti na me de mempa aba no because ende me bedi bibi o bedi dwumedi o mampon ye ba pa onya awo ese me ba ha ohun ya nsem nyana boboa no em se papa maba o se adam se papa dwuma na doso se mama me menya ba mampon yi nsuta so atonzu ben mampon se mama me yibie mfiri mu a esimisi timba be yibie mfiri se na be ya bibia ebe kama ntenne na nantwi na de dwumedi eba na se na ye ndada no ye ma na kwaba ni ebisa se aso ye tati se mpempi no na nanum eyi ni perfect atazefo asase so abefo ni perfect atazefo asase so ahom bi ni perfect atazefo asase so no kra na because trainer catch say Yankopon say me na mekum me na me mankwa na ye den na abefo tun kokum obi tumi be na Yankopon de amomo anaso mo na de omo pe na nsuanso bi wo ho ampesa nanum kunipa eno na nde me na atena se ye behwe na wo so di bia bobra na de obeya nanum bekun no wa twe ho de obeya so a yenkun so no wakoso de aye se na bia obetena wiase ache na wiase eyede na be ye ne se wan show ho yie na obi di kosua ba akopɛ ebe yiwe fa atazefo size so obi ko ade nsa keke nsa ye noma ne abui odi be kun fa atazefo size so na ese nso fo kwa me se ni pekum na ye simple o ti so ko tumi ti ahaban se na mo ken no de kun enu nti yan hwe sa noma ne yie ne ntu ye ho fo ne mbo ye ho ban enu nti na ya tena ase na nantwi ye mo akwaba ejosimi nu yapani kwasi na de nse honya awe se ba de wafum pa ya na ewia na moda na because tu se wa bre no kro se ansa adwuma a me ye nti no
obi wo ho a ogina asem beda wo abruchire gisa na adwo na wo sore ye nhwehwemu ede ma no nti anadwo no minya brɛ me na nti awia na ese me so megima home sa na tie na ese dwuma nkasa mo ye na anadwo na ye ada no wo wada ne sabe etu nkro mo na me so misi bosom dem na me so me ye de adwuma de aboa obi na adwuma no mo ye de ekoso because ye hia feedback o ye hia asem de o nana o kwasi no kurani me de enkyere nkamfo no ho na me de obia sabe one me nam bia anim se de metie me ye adwuma no se de sefata titam bia no menya din wate ase de bi ni se na no menya aka wo mu menya sika wo mu wate ase ene kyere adwuma pa me ye ba de ono tinchan a ono de wadwu obi sika onya adwuma ne manipa kro no e de nanim twɛn no na me so na no me susu ne bi di nkomo na o kan se menim se wo ne ya adwene a o se ya ye ka se sunsunfo na age obi sika age obi sika di no yenji me ma ne hayen na yanka se nipa na so ye pɛ esan se se wo ya ade ama nipa na ka se o mi wie be damase a ya na mpempina da no emba nti na omo so age omo sika no na yeso se ya ne haye because senka wo ya ade no wie se na waye odi enya kai ene nipa nso ba da wase anka ye bible kura ka o se enipa du ena me se omo yare ba ko pe ena be da ma se se aseda de enya de ye part of nipa ye se yesu ase nipa edu yare o na nkron no ewe fi nti adent na ye ma na eno haye ye nhwe ni mienu no omo nda asenti omo charge ni ye be twen aseda se na wo nyu aseda no akosi mi da ase ade ba ko wom ni se ene nipa bonifo wo wi ase nti ubeboa wo nipa ne se de onyi waye wo hu se na tie enu ntina ma ye nuanum sunsunfo ne bebre o charge wo na wa ye adwuma na ma wo anyeye o ne waje eye yo anye yo waje na ya na side we mpese me bisa ne ye pa mo ye amusunsum sem de yenka no police station yenka no wo emremu but some more transaction na obeka se o fesika se ebra na menya de we ma nti understanding mutual understanding abemo fabra me yama fabra na ba me yama na anya so se me je ma ade back on say no kure wom ni say emfa ne say wo gold e hyefem e na wo kotuo wo say metu gold na ma right sika onipa no be request free wo no eye no ma ono fi se obehia e de atu gold no because gold tuo enafem enti ebia e wo sacrifice bi obeye afa ho because gold wu tu gold no anya very careful betima kum nipa wo ho kise onipa moja atwa so asana bia won sacrifice mi ayede aka enti obagiska me hia de we ni oh nana ene mi ntimi enkopenti giska na yedai na fa kototo ebia onipa no be ya adwuma no be ma wo be wie no na aduru ba bia denen na wo hia me fa ne se bia ohia kosua ni mu no wo na wo di kosua na komana na kofa gold dama na fe na wunya biem nti do be ya ne se bia adwuma no menye ntimi ka ma bo fama me otue enye yie because wa anyi sika na anya dai ani no wonanum o di kototo no ma wo ya we se ade no di akoto na menyi mi enu nyina dai ade ye adwuma no ohun se ne ete eni owo obi a wo se fa sika baji sika which is double money na yenwie ho no o jiska ko to nyoma na anye yi no eni ana won refa no nyoma ne back man dabi gold tuo eye musuye ne yi wo ho ti wonyo no o use nyoma twama bosom no so ati ase ye twama bosom no wa hu se de ete ye na ma we ba adwuma de o ma anye o yes no anya se wonye o but kwasi gold tuo untimi fa da kropentu gold mam eno krope da wi ase na me ka no gold enye so easy mi matu bi pen enti nim se de me ye dai me ka matu bi pen ma sabe ekoye police case wuti ase but they say me wo mitumi a me de ye madwuma enti no anko ba bia metimi fie mitu ade no so but de ko ba yense na ade no ye afanu mienu we na we ena manso ena man ko ye nyese bia me kotue na ye mi o sa na tie but mi kotue na ye two families ena na omo ko ho
Ohu said yet here. And to a nipa never gis cannibal no. One the other woman say nipa na juman on to me yet, cause you a woman no. No, a dad thou. Triumph and say, be catcher or say, go to Shefem. No, I catch us or command the gold no dia. A free baby a share, I'm an abon uni fee. No, a time go to Nama. What to be penny sem da. Okay, some motia or what they are made one. Because my co show ham and I chami mot good amen who be that. In 10 years, a bit. Be a champion good or say, key. Mamika some show or bent to me my 17 years. You got double by the bread, no, down in the good. Miss a key. Then I move to be done good. Key bear. I didn't want I am in some own, only a tricks. I didn't. Oh, Massa, Bento, me want Namphobia Cofodia. What you say? Ah, says you bet my Danny gold, what the boy best cement one bag. Ever Danny gold, but you were coming in your gold. But what Danny baby? What Danny? Because when you the gold, and then you gold. Because see, I'm telling you, I can put it easy. When we said it here, and normal more tea and 2 gold. Listen to me, we'll be catching us a more tea 2 gold. What? What you know? Good name. What ya? And for gold, me to them. Motia the hour and say, Sabi. By Motia, this man for you. Okay, no, God ni no. Ni yam na so twai. Ono sabi ye wasa duro ni wo okuta bi. But ni God ye na oyi ye no. Hwe santiman wura onya bemfo nchen otumfo obie ni ho. Awa bren nchen otumfo. Ba sabi empanisi ade bo wuyi uhuna no wayi wani asia kwa. So what ase oye dia pefem. Moti amfa godu emma. Meka no kra kire wo. Se moti a wo gold edi gold timi tu gold a kame man konwura mu ho ne koye esa adwuma no. Won se de tie. Obi ka kire se moti edi gold eba akwasi wo ye kronfo. Enya obosom na obeyi me pese me hu se obi na aye bi ya azan na se ni wiase kra eni wiase se moti atugo na moti an kwahye ni to ko hu wa komandi gold buy so na mo so mo moti wo we mbobobo ni mo yusu ahun mo yusu me se me omo boa nto bi ani moti as ne ho mo de moti a wo ho je moti a wo ho a sebia konfo ni wo mo nam but who who said the amino ti wo inu akomandi gold ni dia ba one nam se obebise na de no ya ama mo ne wo mni se moti afa obi a said the tie moti afa obi a in the first place no odo kokwayem enwuram ya ka se moti afa obi a moti adwonso guo na nipa na kotiam na ode ayede adwane nyesa wote wa tumi sa tumi de moti awo owo otumi admani ho nipa ka ka we ya yira na ongo fa gold mbra na ontumi oh listen me be kire mo kire mo wate machiye hwe moti ane de ye nsankire ne crofasa oye crofasa show etu ofa wa no de wo ba bi oroko a obi obetimi de wakodi 49 days ebi obetimi di 7 days ebi obetimi de wadi na otwensa e depended on no pe and this time onu be jawo no time awo won nchen de uhu no great said de mini hu e kasai on se na tie but o jawo ma wo ba nipa te bia mu a uhu ni biem enu ntina mo tia konfo bia o frem o tia na obohwerema o pastor di sa de we o hwesel adan ho no obohwi it means that mami agada musika gara omuye ye tese aban bi bo enu na ono na omudi biri nkrofo ni su se eye motia no wo frɛ no because motia de hwesel ana frɛ no so miteti bi woti ase enti wo hu se onipa no ababa hwesel hwi
bo hu se na de na ayede aba hwe ma me kyerɛ wade bi bredi enkransa bredi ye wo bosom bi ofra no kamo yi haya wono okwa ye ba ben kri botian se motia no wonfa woni hu no na obesi dem wo kan kwasi bentra kwa aba titi de fo de bia okwa woni spirit kasa so hu no yes sana motia tienti obi ka kyerɛ so hu motia life and colored man command gold a oboa nenti oni munfanse spirit no tumi no kasa no de se wo hia bibi obetumi aka tenta na spirit no oni wo kasa no na bi obi aba so na wo gold o bi a wontumi nse motia nse kokko chami gold na mbra na mefama no ensita ensita wa no nam no yes onye me ka kyerɛ okuri kwasi tumi nduwa na se den no motia adwuma no ontu gold motia de na se eye show ene oye motia se motia be bosum bia ne otu gold se bosum no kura ka kyerɛ se gold ni wa ha wo nipa da sai na wo kɔbɔ fam won se de tie bosum aka kyerɛ se gold no eye da se bre gold adwuma ba manim e pese bi hu sampa gold ni wo ho eye no kure gold na wo ho fade we ni mame me bosum no metai wachi amoa ye dai akɔfa gold no enya bosom ni mom na ebe bofam akotu gold no eye pu nipa na wode pickers ekotuo and why are you telling me say motia command gold at the bank say so ko su no ka se no command gold amana ba wo ko na so wo ko because I am na wo kobo ye tu ade na hyefam won hu se de tie ena ene China fo no ayade bi powder bi spray but woni sika wontimi nto wodi kogu ba bi a ade ne wono a epagya te se de wotwa bayire nkofie no eno kura no wontimi nkofa na 20 sa wo ye ho sacrifice ansa na wa ye dai wotimi akofa enti obi timi trani fie ka che se me command gold di aba mi nanantwi de kwasi mi se meka no kura kire nipa ori opa tie mi opa afa opa ajai but ansa na nipa ni ntinse hu said komfo simesi ni nsema wo kana ye no kwana ye too late no akwam obi abu no motia entu gold na yen hwa de ba ko ha ye kase bo kroro adin otumfo ye mo emu asema na kroro a asantima hura udin din be wure mu se onye nipa keto wo sunsun ye na so gidi mi se ade a me hu se papa no ma wo no ho ye da na me kase ne sana hene wu wo chapatra o mo ba ye ni bi cause dey na bibie ndiala tete nso beto si koro mu ko chia ye na ko hwe ndishe ni mba ya na nso to de ho de ma ye no ko asai ye ntame mu se ne ma wo no ho nti fanso hene kasese wu asantema mu ha na mo so akonfo a mo okrum ha no mu no emra ne kire se mo nyina so mo hye na se mo ye na konfo mo na mo dwene ma no mo hu nyoma ma no na akoba se de bia akonfo azan ye o akonfo nti mudun se na otikokko so tumfo kurura asantema wura otise na konfo ezan kofo a sen no be fili amamo obenya dide wo mu na saa tumi na ewo ho no mu a ema odi ne tumi ni bi amamo a musum di djuma no sebi ebenya nimnyam me da se empani se sebi edua bi bo a koto bi na konfanse ko be asante kotoko hene opie no a wa bene chen no kana kura chewo no sunsun both asofo ne asofo malamfo akonfo opie no a wa bene chen otumfo anka vanse nkanye ni dibra ko betumi akono se ohia awo obetumi amane nya awo se na moye dibra no na komwe na wotiso nti na ma ne ye benfo nye ni nipadua okay Matias wa hu se na tie akomwe na wotiso no ene ma ne ye benfo enye ni nipadua no skadwa kofi skadwa no obi amene nchen skadwa ene obi ani ska nso nchen otumfo wa hu se de tie eno nti na otumfo nso no wo sumankwa ahene wo ho ye sumankwa ahena se na de mejo weka wose nka sumankwa ahena ye ne se ono na wo so ma na ni da ho ewo akonfo na yegu TV so ene radio so no internet so si access internet sa adwuma na wo se sumankwa ahena eye na o sake omo asabi omo gu akom no because sumankwa akomya eye bosom
Mati say asantemem kwa obi bodua ono na ohwe se e bedan. Wo bodua abosonsam kwa himfi a ono na edie. Ono minister of the abo. Yes. Enti ono na dwuma ne se obahwe saa de no. Ene ono nso nkwan so ntimi nye. Eno ntini ye wo akonfukuo a ya pa Nana Abbas eda ya no no. Bare no kura wo mi esanse kalabulofo no a omo wo mu no. Omo nyonko ni bi. Wahu enti si ebe start ya tuna boom de enye ize. Enti ye de kakra eni etu. Enti se obi ntwani ko na okobu obi de a mo mfa ho. Eno no ye Ghana police fo asem. Asem so ko pese ka say ye ndi sunsum asem police station de edna maliki to tumfo ma say na me de free ho ba o. Eno nti no onim nya wo sanka sabe santimawura krura oye ne se senada Roma akanti bi nimpanimfo ne bi hwe a omo opem so asonte na oma order enya dwuma wo sumankwa ahene so because otumfo nim se ansana sabe ebru sabe son wo baye otumfo no agina kom so obri komfo no chi me wo fa dom yasene ni komfo no chi yasene ni won hu de ete me wo fa ena dia ema otumfo ya otumfo sabe ebru sabe son mano da sumna so enti on hye sumankwa ahene na subafo me ya say asantiti yakom asante de ye tiri ni ye nsono ni ye dwu anyina yakom ena hyemoden ena hye yeden akom na nde dia ya azan asikadwa ye sikadwa because akom ne ma otum de akro be asante kotoko hene enya asikadwa kofi which means ke ba asante mu ha de a ke bi o sen ke su akom mu na ke ye krogen ya hawo enti na so obehwe a otumfo ye bibia akomfo na dika kokom enti ye na de bia so akomfo di tintima o ewom because all respect ebu ekan ye bata na so ahu na kwasi enne no sabe a police for de omo agi sunsunsemu mi hu anya mo adwuma wa hu se de ate a police for de omo agi sunsunsem enam sika ye padinti obi no obi nya sama ya san ke kwa himfie me ye bonka na ye butu na kom no ne de akwa police station CID ni pen kakra obenya dinti no na wo twetwe nsam mi wa enya right I wasn't ke kosuman kwa hene wo ne hu se nipa no eya control no kom ne butu akom no ye twa udin wakom mu but na police for dia na me bisa won se tete na enya tete kwaye se de enya tete fo ye kwa benyini kakre na wo ye bibia ne ye de kwa enfesu twodwan ye se aboka ye se yesi ase ne enten hu bi e ho na ye hu ana se ene ye fi wiase enu ntine na kwasi Ghana me da bia me kam se Ghana because me te Ghana fo ntine ye bre no hwe obi kofo obi wo enwure mu a ye beto mpanimfo no ne etwa dwan e de prepare fu se bi dua kokwa se obi wo nwure mu a ye kofa fu na ye twa dwan e de prepare fu se bi ebu se bi eson se ensuo kofa obi wahu na ye kofa fu na ye yi musuo twa dwan prepare fu ye mu se ehun se aman hina na omo titi nkonwa so no dodo se na yi wo mu kro ti musuo na ye na yesu ebisa omo ya da ne Kristo sam enu nti tambia no man be koto akafu yehiam akọ haw mu because amani a wasanke ye ema sabi ebru sabi so man kwa nanim ni yagyan nti so ohene bia akosua e wo tumfo wa mekai se adumaka kase hene kosua waka kire ne se hwe nya konwe na ubedie na yamide o na emom emusu e wo kurom ho no se wo behwe no ayiyi musuo ne di amame enu na hiame which means otumfo agitum se emusuye ehia o na sasi na eya ye kase akonfo ya azan akonfo ya azan akonfo ya azan no fanse papa etibia na reaction be esen kwasi ne wura ko oye tie su da ye nanso san se progress am ko to hinti to we ne brawre ngoma so on kasa se bi ebu basantino o do de man so ene ni ye ko su ba ni dewura santima wura bu akom sura akom fele akom ji akom so hu enti medie hunu se de ekoso no miwura enye ne de nanso sabe eye de anya te se wadua banche da ho a benyini nim se miwura wo kwampa bi obetu afa sa no ma ekoso yi ama
akom tra anya nimbuase a eka obiri komfo akom no etu obetwa obiri komfo akom no etu betwa papa me ba hanom anya bone ye taate se nananum omukunipa na mame fe no hyase ampaza nananum kunipa eye no kure na den na omukunipa medase metia obi anim se me ye komfo a me kom me yo my komfo na nsta hene my komfo sebi ebru sebi eson enye bosum le kum nipa na ye nipa na ye kun ye ho pon ye kun ye ho ne se oboni a wo bedie no eno ena sebi ema wunya wuo obi ti bosum ho na wo ba ifu na do ba ye sayade ya bosum be kun ade we ye kutami ye di kum nipa ye di sei nipa ye di bo nipa won hu se de tie enti wo nipa kro no ade kodi a wo koye ye no eno na be mo adai be ma nananom betinya gina so adai ade yakun go ya mamofo tete wono so obi nya ye gya no kwai so tiase ye gya no kwai but esanse ne aban miranti no sabe wonko musum nko kum nipa me akoche na koto police station isi da enti musum do be kum free no ko because sabe wanya de pa so ya de pa dia utini wonan so but wanya de pa dia obeyi wafuo na obi ebisa se ade abosum no na se sunsum no Yankopon na disa tumi na shom zo mun kuni bakwa Yankopon aka che se ono nko an na kum ono nko an na mankwa so ade na abosum akwa Yankopon dwuma eye amechira wade obi a wawuo a Yankopon na afre no from 70 years going bi ani obi na akuno kanu sam yes na 70 years kwa from 70 years going bi an wuwu a obre na aso kanu kura kire wo but Yankopon ansha abosum nsa yes nyese yamfa mo ansha abosum nsa obi nso betima nya 70 years na 70 fiefu obi akoton ubenya wuwu na bia na bra ne nso se e wo se wo ye dai kwasi on da menchiro no bara obi abai yatimi ton ma baifo obi timi koton ma bosum bi so ni wakun e bia na won ne pre agapade ho anya koko a asase anya asase a efie anya fie asika ho ye betima ton wa koyu a dai afiri ho won se na tumi afa akro na fa sana tie na se abosum no ekunipa opon yenye bone abosum kum nipa opon bone awo ene Yankopon so aka se awereto nyina wo no Awurade ho adenti round de kwasi awereto ni Yankopon ho biem o ho e wo sabe wo nipadua no bone awo ye wa kan Bible mu se awereto nyina wo no wo dia mo no mo Bible sem no dia ene mo babre o because me ma me ka se mi nkyerɛw sabe me pa bre wo ba ho wahu abefo firi akwaburokyire sabe ebru sabe eson watitiri mo ebi anko wonua ma wonua be ma bi odonti obefa wo na sabe ukodu aburokyire hu sabe aburokyire emra efeva emanti no wakogya na si wo basa sabe aduane kwa mani umani bi ni wagya no wadi umamia me mesew me ka no kra kyerɛ wo wa Yankopon fa se tumi ma wo won fa ma no ekura me na efiri Yankopon so ono kwan na wo kwan se wo se nipa ka kyerɛ wo enka sabe nka obofo ntimi nko enka nkyena so no ma se ye be ye kum yatamfo ekuya tende onye nipa na okum o ma esunsum no yatamfo no enye nipa na ye ba yie ha ye ma so enti de Yankopon se ono nko na wotumi so okunipa na yetumi ka se bosum obi aye bonti bosum ekun wana ma bosum sa tumi Yankopon ana ode nipa hye nse so afi Yankopon dwuma no we nya anye bonefo hina bonefo no wan na ekokum uzo kan o se awereto wo ha onye Yankopon enti the angel Yankopon se Yankopon atwese ka dia wo obi da enti enwu bi da yes enti Yankopon kwai asabe obefa so obekun di obekun enti se abosum Yankopon abrafo a oh oya ne angels onye ne bra ni omuku obi ma obi ku obi ma obi de oye ne brafo na Yankopon kum Israel fo no ya Yankopon yo no na ma ka kire Moses se onko yi Israel fo mfi nkwaso mu oba no ebi anwu eya bronsam na kun ho mo lese wo ho na ojeja ho na bibi boni bi to wa Yankopon do yi nsefi sana tie sabi ukodi sanfon sabi ebru
na ukonya wasotwe Nyankopɔn fa wo ho enti na ɔka sɛ wade nyina ho kwai bakenye ne nyina na yɛdɛ bataye enti onipa wote wa baba abrabo pa ne baba konkon no kuredie enu na hia sa na tie wo sa anomu die aye do man tabosun ko mu dabi bosom te sɛ me ne umienu yɛtena se obi di wa brɛ me ade we sɛ nam di kakan ne me di kum nipa me di sei nipa me di boa nipa but me de me no kra ba akopɛ ever since sɛ me bedi ade 17 years ni me fan kum obi da man ka o sɛ yɛ ɛyɛ na dwuma ɛyɛ no na dwuma ɛyɛ bebree sɛ ɔte ase na de wo mu ni sɛ onipa aboa no wan hawa yɛnsɛ ne bɔn obi betima yi obi ade bi pa akwasi mi do Nyankopɔn hwɛ ɛna no me hɔ na ma mi bi afrɛm sɛ ɔno atitiri mu awura mu awom ahyia bɛma bi sɛ ɔbɛware no sendi sika ne ba bɛma no bɛma ndi sika na kɔware ne yɔnko ba na de aba for mumie no oyeye no wɔde aware wɔ ba mi wa dade na ɔkɔya yifuro ni mpo no ɔba ne sendi ne sika ka kyerɛ ne sɛ wɔkɔ yie wɔ baabi nti sika asa ɔba ne sendi ne sika na sɛbe saa kwasi abuo we ne de bram ya na me do ho akyɛw na me de me ho akyɛw mema bebre afeche omuyi mu kya wo bebre obi enim na wonim ene ma no so aba wonim wɔyɛ saa bɔne no a na ɔpɛ baabi di ne ho ayɛ dai akɔhyɛ etu bɛhu sɛ wode ɔbaa ne bɛkyini wode bɛma ne bɛkyini a enya yie da so abɔ ne ho ban bi akɔdi eduru but na nya me so enti na me wɔ saa de awie no na nantwi the point I have been say bosun bekumi a enema ben yan target enema ben office ya eno ema mo kwan ma mo tumi kunye fata fasasi one we baifu a na se obi di ne ho ekogya bosom a wo hye a ese we baifu a bosom no bekumi se no kun sunsun physical onipa kra ye kunu sunsun na pie gu na mani wọn sɛ deɛ teɛ ɔkra no wọn sɛ nipa ne nam hɔ nɔɔma aba na ne kra no wawu nti wọn sɛ yɛsɛ o nipa no wanyale o ɔda nyane yɛ wawu yɛku ne sunsun mu awie ɛna mo sɛ man bi traffic wɔde ntesi wɔ nka sɛ ɔmo kɔ yɛ wawu wọn sɛ deɛ teɛ kra ne kɔ nti nipadua ne nam hɔ no da wohunu sɛ yɛ nipa bitimi hyia wɔ bi na nipa no wawu na wonam wo kra no kwara wa twetwe to fista bi ko ebo live e be so nipa simesi o wanyale o no wu ye kra na di kai dada tu wo ya kromfo udi obi yire what ya se ukobata obi kunu ho wo betimi anya wuo never say yenya be 4 no beyi krono ukwaji obi kunu what ya se ana ukodi obi yire ukofa obi ade ne ebo udua ubewu sa enoma nsie yi ena di wuo emanyi enoma nsie di wuo manifa ene se sa na tire nanze yamfa ne se for now ne de den na obeka che ya yeso behwe ho yi se na be ya abosum kunya ko de ne ntankopon kon na otumi se okuni pa mi ze se abosum abaji se adwuma na ye hwe me papa ka asem bi kire me oka kire me se kwa me obekom no enye bi da se oba onware oba eba wakom suo so empani bi da aba wo ho bepemwa empe bi da ntimi minye bi da na minye bi da makasa akonfo we de okọ ya na okopem omu se adi ne to ye so sai na nam ho na wonim ntimi sabe minu be ye free ayadwuma na wo baaye wo ama pesem what you say ntimi no me most of times me ni mema din komo more than a ma because a ma ekasa one said there was a time woman be frame and not frame video call me man warning because ayadwuma na ono me di ere e baaye atra the first say who say
Yeah, been for no me comfort about mu ano de. Doesn't give the chance say oni be disha. Ya na no se me ka se bia woman ni ha wi na ne aware no wo pe. Ene wo hu na wa twe ama wo. E won san kwa hin bi. Na na wo de wo nya duro ma wo ho. Na wo nya bi ma no na mo wa. Kwa si da bi. Me nya wa che no. Ebre no so a. Ohun. Ha, ebeba. Enti mi papa se mo ka kire mi no. Di so. Ohun se de tie. Enti so oba beba makom so se me ko. Enti da. So ti ase. Enti mi dia me pesa me kama ni party ase no se. Akwase wi ase oni pa bi a wo wi ase bia no. No se die enamte. Aduro bi a eye wi ase apini nyina na no pe. Ema wani mmiri wo bia de. Yem bonwura aware se mana se nkita hodie mu. Se obi ya oyere obi ya ompina. Nne ye pempo ene ne ade a ekoso. Enno echi na eja omukobofo fi mu okoye aduane. Ne je one ne yo ne kokubofo ne ye kwinsiara. Oja omodode ya na emefo. Ye na yesu bi o. Obofo ne kwinsiara mo ye ma ne ye fe panyame nhira aware we so pa. Ene eja omudi odo a na obofo an kopa ase o on de eja owe ne yire na ne yire so ne ma na atuna akakeka ase eja okay o chese odo o chese ne yire ne de odo no ade chen a agibum na ebikura ase mo kan se obofo ye dwamafo na me se no na enyefe se o yire na bia obe presi na obe kan nyum bia oye na kwakọhye obi kura nkran se o me de me kunu de menya onka hemfa mo enya fe se be kan sem fa afa yere no mo ni kan say every successful man there is a woman a successful what you say enti kokubo focus asem na so eso be dan yere ne do e oba no ema ni omo pe no mo oba hu se osombo ma mo oba hu se even sa wo twem krakra wo yire chi na all the time bia wo kan oba ne bata wo ho akrokro no eprezi no e wo public enipa nim oba no wonfa empana wo kan je de nsaka ni je de nsaka ena sabe mpanifo se wo yire one ne kura be kakra se de nya ni edichiwo enti obofo no pese enipa hu se ne yire no bra wabo empempenso a waduro ne yere ka ho na amana ide eduru sa enti no matter what sa even wo ye dwamanfo so onye dwamanfo ne yere de osombo ma onye mistake obi ko fam pra o mi pra we dia me peno enti edin sofo ne bata kwa kubofo no ntina o ka sa asem no na ye dwamanmo dia na ase ya na bibi say ba me fami so obofo ho asem ba na nkofo kan me fami because ene tese wo your mama ko ni febi oyo mama bia na why dey bia ye news because kasem we kamiko zibent na go kan say oh tina de eja menene da na oje ho an kanye news be na so oyo ni pakasi obofo nti di me ya na me so me fesa ase no ho ba asa sabi ebru sabi so akan tv ahwefo mfanche me woni mza wo no oba ehia na sound bia ma wo be ma na woni ani bia enye ho an ba enye de na sabi oda ho se suye banji da yeso for say banji da wa ebo enya pra ma be ma ni fili se nya o ye no wani je ho so ma be ma no mora no ede ekosoro say praise ma won dem ne abrabo mu no ehye ye nkuran ehye ba ni nkuran ehye wo be ma nso nkuran won se de tie na de wo da wo se sabi ebu sabi ma no da su na ju fokie na da wo sim na be ma na ebra adia me na nantwi da chimika adia me kiri ni se sabi wo ba me ne wo da ho na tambia no de wo pese me na me nkwa na me hu se me watenka wo de wo ni atenka ababu okra wa fini kuna wontimi mfia ne kanjenje mi wura mafe wo ebi nsi da mehwe ko saa da bia kama me fi se bia me pe no se me ba ho na no ma ba wo ede nkrawie ne ba no was all the old said for cha crazy so ni modern to ha ne wo said ya tie enti time bia no wa ware ya no beka se fiefo na yawo je wo no ma bi wo sa awarefo ema esuesua wo said ya tie na enti kwa kubofo kan odika
support no 100%. On praise ne yire no ma obi an hu say yes. Supporting. Na ka pese me pisa say as a Ghana mpenimfo esikafo dodo na ade omoyi no musie. Wobofo from the one a ye kwekọ ben no. Every day bia Quincy and they are still progressing. Woman say bia she's a happy woman. But you people be omo de omo no musie. Dey na wo kaje sam mpenimfo. Ajamantira. Samu. Oh yeah. Say o jama obi enu say seven say obi me kwesbent obi enu say me wo me yere. Oni. Oba se wono betwen na. Emfa woni wayira wo. Oba uhyia no. Wo se wono betwen na. Lady bi frame wo UK. Nana me wo wayire kra na beto so bi. Wo ti aso mo kan. Ayen fosu de ne nananom de mutu fa ma. Wo wayire kra se de wo tie ene wo kasa enti on wa dwuna de ba se de ya metie na kyekina bi me kwose sa obedo me ana na se mi ebia bibibi a wo me ho nti na na nya wodo on se de tie emema wo mo di wo mo yiri sie asikafo wo mo di wo mo yiri sie nyina hu se ebia wo 60s 70s oba na ye mere wo se de ade ne tie entu akwanya be ababa wa 17 18 19 mojamono eno so ne be mu awu ntem no afaduru wo se de tie wo so utimi sabe utimi gya wonan wo se oni omo da na obi bia ye dwuma kama wo se de tie enti akobasa wo be ma no kwasi bento tambia no wo do yire ko ba bia na wo tete e chansa wo mpra binti e bia wo mpra no so no o control wo kra more than wo yire de o ye mpra no sa wo yire wo se de tie obema bi wo kopo oba no wo se ne yire esi da enti se kwakubofo anse no praise ne yire a you deserve more than that. Obi be bisa say obofo ni secret ba ko pa enya Quincy Arade ase ni progress me hu ni say Quincy Arade na ye obofo progress ana hu ni say eno kure tro do hwa me de masa ade a mimi huru ye no ni nsoso me obi a say enipa follow me a che na won sema wo kan na won so on ene waduma we akwasi me a man of justice kwakubofo be kwakubofo nyina fi ne yire kache pray ena ma kwakubofo ya obo without ne yire no na konyo bia so ni scan sana ba fa ne yire dabi hwe unu so bible akofa na usika create mission oba bi wo wa akofa na ubi bia collapse won se de tie enti oba ne baaye no esansa sasa ebi kwakubofo yire achi no eye papa ntinu amani kru na konanim so bia na yes ka wa koyi ho hey na no omo cheki asofo Moscow Ghana o ne di kan yes enti oba ne sasa ena asupport kwaku ama kwaku aduru na ebekọ atwense nti fanse ye di obofo di eye nhweso di ama yeso ya bra abo a kwan be na yesu se betumi ehu se oba we a mamiti no ne sasa ebe nhira ama me ye nhwe okọ se pese ye bibie de tototo abrabo ho pese ebe kasa keke okay akwasi nyewom ni se so wo pese uhu se o e bia oba simasi ame kofa no sen ne be kwa e wo se wo kwa bisa te ba bi fa so oba ni ti se so obofo kwa bisa ansa wo fa Quincy Arade ebe timasi obompa ye kire nyankopon so oba na me fa no what say nyankopon be ka no kora kire no ana se e bia that time no was spiritual father bia wo gini di obekọ ne nchen akonsult no dokra wo ba na be ka kire eno na amaka kugofo ye bo bubo timi share nkora me ense nyina abo enti oba ne sasa ne de se le ba we se Brahma so na me ma oba simple ko no awa wo tre ne da me ka sem kie ensi o but asem ka se obofo ene ne yire ntam te a obofo be ko down Samu I'm telling you obofo be ko obe collapse oja pade wa ye go ebe we ska wa pegu we nyina ema ope bosomo a hia ene ma enti oba kwakubofo gya ne yira obe collapse down
William, you say what kind my head and I'm quite publication via Obama. On any year Michelle. Or when your problem. And I'm say on person would divorce. And our publication the Abbas or balance would demand $173 million. And Sana wa mabema na ide. Ejano. And at your trip publication of best natural as I say. And Maya Obaya ne peja Obama yi. Sa Oba kwe so onyaji says Kim Obama account so pe. Obama sa asan bre Obama sit. You can me no ya adwene. Anu kra na make acho na kwasi mimi ka me wo ho saa no me nkasa kwawo. Ana me kasa ma me ndia me ka kosi. Me akwasi despite the fact who say me a young guy. Me wani. What you say? Because me told me ba. Ana me kwa committee ana me nim ekutam. What you say? Nti me nim dia me ka. Se kokubofo gya ne yere a obi ni ensi de ba o gya ne yere na obekọ zero. But Mrs. May I respect it asofo ni bi even though be on an so there. But asofo bi asofo yire no mama menka asofo yire no mu ni bi. Obi ti say Francis obi nim. Ene obofo yire Quincyara. Ene sa papa prophet 1 yire me yes because a mema no if you so mo shenya mdwuma so mo fa no easy. But man ta o mo chi sa be sin na. Entina me make sure say every successful man there is a woman. Well, mama so to pressure. Bible man o ja of our successful. Kwakubu nsam. That time na kwakubu nsam e feel gas e wo ehwan no. Na me sua adwuma. Because I come earlier. Me yese me nkom. Ti me jai ne makonta e koye electronics. Omo repair TV no. That time no na master frimpon kwakubu nsam. Na master frimpon e feel gas e wo ehwan overseas wona adabraka ehwan adabraka wo ni dira no ne tie no na woman ne ton pie water ewo atimatim junction ho emu na kwakubu nsam di nya ne bosom kofi no esan se ema ya ho omu nim nyansan wo wiase nti no ompa bosom nsam ene sister na bela boy basa kwakubu nsam wa bia nyame gina du. Yes, a man be so moon share member and dache. Yes. Oh, see, I will not your man fana pewaja. That time Kwakubu and gas your filia saying wonya. A break Kwakubu some peja, no. A break of peja, what head out the busa will be a Kumasi, what head out the ponko at na. A so fin chrome beninam, baby, no yajumani in Adabraka, and the man brass band dinner cheer. A free ho sister na ntena ho be sisa bre wantan junction so Antonio so obi ni ba bi wana but asofo we mu yirem dey still asofo obi ni yire kwa na em won ya chine kwatum ni na ye o yes ore ma ore o still ni yire nda so di na chi e na mu yem won say man me respect o mpa o sebe opambo de nipa e kafa no ho still ni yire da so di na chi Uja for say about there do ja na de osu be mpa oh na say ono de na ono na sam kwa de me kasa kra ya me pena sam kra ya compare so for yire no na so for wa sam da na wa ja wo yire de na wo be say o kire say Bible say o se be o si ba pa o prisi a o bitire ti asori na sonda o fine yo wa so na nsi okoka asem ti akemofo panyin na nkomko akọ say na so we ho eno no ha yo Jono say do ni aso afa na o si ni de a wo nwie ye for me do makomo ni mo for I sorry you jalo be si be 1000 so for obi a busa afa na revenue busu be pay si na Sunday that time no high papa enti yen konkudu asofo ne nsem no de enti am ne be share mu say enne topic no kanya won e dey fa but we su ade ehia pan cause be ma bia obezo bia na yesi wo hia oba de a eni o se wo su kofo ba wo nya oba asem ba be gina wachie anya tia asem ba obedwa na ejawo yes sukra na yes suka kria ye nyini bebebe me sukra me ka se siesie ma bia ebi kwa nka omo na nke pese ye ware bia data zo musu hwe wo so bente ulo bia an se wonyo bia ohun san na nipa we dia be na ye agosi ma me ka sem bi nkirewo tama na me ko secondary school na on say school time there wala boni seb na me friend ge bi wo offense na ono ye or boarding house ntu ye day student
emu ɛna kɔm kan ɔn sɛ instrument Catholic school Roman school kɔm ne kan me no na yɛ kasa broken heart na me bubu owi ase da but get ni jam all because of akom kan me nti basi nyame nko nka me ko na me doke no baron say asam to me no antimi anyina machi all of a sudden okokoko e say oga no awo miensa wo hu say me be kom ye na ba bia mpempenso amaduo no osori na ohia bibia oni kru ko pese me sane na ya dai aware say na be bre so yes I mistakes no ɔn sɛ deɛ teɛ bia nko nyambotre nya gidie tena me ho a nka bia wɔna aka yarodɔde a medie no nka me na edie sana teɛ enti bɛma sɛ wo hɔ na wo tɔ fam a ɛsɛ ɔba mom na wo sɛ wo hye wo nkran na wo pagya wo na wo gyina hɔ but yɛn so mistake ni sɛ mɛma no nso ma ne pagya yɛ wie a na afei ya bɛyɛ ho agyeman ne yɛdi wɔ mu ani ɛno nti na yɛbɔ asɔfo we mu yiri no mu aba so yɛnsa mmɔ mɛma no so aba so cause ɔbɔfo obi ni sɛ ɔbɔfo ya susu ɛne ne yiri tena ya onye sika wogya ɔbaa no ɔbɔfo papa mu ne bɔne mu ɔbɔfo ahofa sika ɛnso ɔne ne yiri te ɛni gye sɛbe ɔmfa ne yiri n'akyi ɔfa me de me sure de ɔfa but ɔbɔfo de ɔmfa ne yiri wɔn de wɔ Yesu Kristo wɔn ɔbɔfo de ɔmfa ne yiri akyi saa because ɔdɔ no wɔ hɔ ɔfa nanso ɔw respect ne yiri no ewia so bia wɔ ne nanso ɔw respect ne yiri no afi yɛmfa wɔn si ɛnɛ dɛ me ma ne nwa because ɛyɛ pɛtwɛn ɛyɛ pɛ issue a sɛbio ebetumi de etu yɛn ho fo ɛna ɔbɔfo de aba bɛyɛ nhwɛsodeɛ de ama yɛ afi yɛwie kora no yɛfa ewura sunsun for bɛɛ 15 minutes yɛ bi a ake sunsun mu no ɛnɛ topic a mede ba na etu yɛ discuss baako abɔfo kum abosum kum yɛate ase afi ɛyɛ dan ne ɛka sɛ obi abɔ dam ɛdam na ɔbɔ no ɛyɛ nananom na ɛbɔ ne dam ana Nyankopɔn na ɛbɔ ne sɛ nipa kɔ ne dam yo me da se akwasi ɛnɛ dam a yɛbɔ no egyina nneɛma mmienu pɛ obi kɔnum bi etimi bɔ dam ɛno wɔ hɔ ɛne owo obi wɔ hɔ nso a sɛbe ebi na obi ayɛ nadeɛ bi awareɛ bi mu a ɔkɔɔyɛ na akɔbɔ ne dam ɔbaa ana bɛɛma awareɛ na akɔbɔ ne dam obi wɔ hɔ nso a otimi kɔ baabi sɛ nipa simesi ebi abɔne bi a wodi mi nti no me de me mpɛ sɛ obewu ne mo mpɛ sɛ me bɔ ne dam na yɛ ama mansan nyinaa yɛ dɛ ehunu nguase ɛyi na ne nguase saa ne dam no egyina miɛnsa awareɛ sɛ wɔyɛ ɔbaa na bɛɛma ankɔ ne yie etimi ɛma ne bɔ dam wi koke tramol etimi mo nipa yɛ dɛ ɛbɔ dam ɛna obi timi de obi nso kɔ baabi ɛkɔ bɔ ne dam ɛno nso wɔ saa ne ti ɛno a mehu nice young girl bi ɛwɔ kuro yɛ sɛ ɛgye so merɛ hɔ yɛ akora no tu sɛ nka no bɛɛfɛ papa nti ɛhɔ a na adwene bɛtim bɛmtim sɛ membisa adeɛ de dam ba na ɛnyɛ hu ade kɔ de dam ne ba no a ne da toto yɛ abrabɔ ho sɛ deɛ yɛyɛ ɛtumi ne dam ba na dam bɔ so yɛ adeɛ a ɛbɛyɛ yɛ paa na dam bɔ yɛ de kosi dam bɔ de aduane na yakasa yɛ de ɛya hwɛ wobɛbɔ wɔ bi dam po deɛ ɛne nkama nipa no kɔ ani fira so nyɛ easy ɛnya wo tai yɛ ya nyɛ easy o kosi dam deɛ akwasi yadeɛ bi ani hɔ yɛ kyɛn dam o ɛna hwɛ ɛdam hwɛ ɛdene yɛ bɔ dam a wo hwɛ kana kura sɛ mo me hwɛ dam na mo me ma bɛtena me fie ha yɛ wodi yɛde wo to ka mu ba kaka yɛ waduro yɛde frɛ fanta ne de ama wo sɛ yɛ koke ɛne wi dam de a mentimi nsa me ka kyerɛ wo wo tua wo nipa na kora bɛsa akɔnom ba de yesu deɛ ɔwa ka nda no so sunsun hwɛ ebi ba me ha edi asi mi kuro mu pɛn na meka wote ase ne asie no afa me ame ho na me de yɛ example ne obi de na meka ba de yesunsun pam de bɛma kwasi adawroma ɔbɛkyerɛ yɛ hu nsuo am yɛyi ɛme yɛ de aduro aka nipa no ɛdam ne bɛtia yɛmfa ne sɛ bia yɛwɔ gan obi nso wɔ bɛyie
na ene ne kra enye a edane ne dam edane ne twere umu obi ba ye na kwala no ene ne kra no enye a etimi dane ne dam etimi dane ne twere sa na tie tie fan se bi ti Ghana ha na bi obi afre na nantwi se o me wa brochi me babi o ebia fan se nuboni ya bi wa keka ana se bi kwa efie fo abondama o ti abrochi na wo Ghana no there's a way I betimi asese nipa kon yare akwaji so nipa ne wa brochi a nese owo Germany nese wo paper betimi amoa ba na mo ba ni ye yidu nsuo na ma paduro wa ha de ma wona wo nipa ne bamom edam ye nsa no spiritual ye yi hu nsuo ye ntonkobo no bi obi amane nko oboa do kan e bi aboa me kwasi me se me hu ani mu ase wo YouTube o so for me to me nka se maame asimesi o land no ba aboda no for sato ne so me commande ama spirit bi aba ma na be yidam na firi ma na ye ya de okay kan nka Bible nka se ye ni aduaba ne mfa na haba nsa yare ye tia susu ma ne na Yesu bentil asem bi wona se wo kan ase na wo kan di asere but enokura enipa mpene kan hwe me wo bi a sebe maye bie ama onipa na ho ayde aton mo mpa ye obi dam nko me yi hu musuo wie ye no me di aduro ma ne nipa kro ansa na ade ne ye de efiri ho na me twa bia ma abosom no na me se dam e be continue tenase what bi da never ye wa sa gise nipa no ho physical edam sa no gisa wo ye onipa na duro because edam e nipa e wadwene adwene ni mu nti wo sa wo di aduro wo de be sow ye wo de be sira ne tinu ye wo de obenom ayete se etwere obi aka kire se etwere e wo yem a wo boa e wo tirim nesi akopon se otumi ade nyina ye enam Kristo a o hye ye din ti anya so wo Ghana nyina nko ka getia ne nkran se satamale nse sa abodamfo ni nyina ko sa wo mo ya onyankopon tumi ade nyina afi yen hwe edam na nkasa ye wo de ye se ekọ na ye wo de ye se nkọ a yes ye na deba ye na ye difference je wo mu nie me ka sunsun mu di o me sunsun mu ba ba bi a wokobo woni pa ne dam bi abone anipa ne di wu a enam so ma wokobo ne dam no se wo ye do breme na me ni sunsun kro ne kan na wo so won ti ase a me ye wo dia wo dam ne koda ye wade bi wo ho a betimi aye agbo di o se me mu obi dam wa betimi aye akancha chichi di akoto nsuo nsuo ne de kwa hinfa na me koyi credo kro na agbodu akro no asa be sanema wo dam na ba sande be hu untimi nsa wiwi okra wa wiwi untimi nsa mana ye yie tie nya susumi am wa ben bia wada ade adi nsuo kọ hwe sister bi frɛ me mawo na owo yesi ba bi di testers ni man ko school ntino me bro testers me hwɛ ye no na wo no de yi na wo de adi ma nsuo ma ede kɔ e ka kye ne plan sɛ wo ngo ho na maame no echi mi di ye e ka kye sɛ wo to sɛ wa wo de no ko doctor kye sɛ wo wo de na sai enti kwasi ade bi wo wa wo ye ne dia wo nya ho ade amana ye yie ate bi wo nso ye betima ye amana ye dai aye kama sɛ na wo de no sɛ ya ade sɛ ɛwɔ ho ampa metim ni ensukro na kasa ademade a obagie no mebɔ wo amane pesika bra ne yemfa nyi sa musuo ni man wo bɛwo pesika bra ne yemfa nyi sa musuo ma dam ne bɛkɔ won sɛ de tie ni spirit no wa kasa yes sana metie adwuma bi a bɛba me nkyɛn bia sɛ me hu ni sɛ onipa no obi na de wo kɔ ba bi na kɔyɛ wo saa wotuma frɛ me 3-4 days me mfa wo kɔ cause me wie wadwuma no me hu asɛm bi a me yɛ dɛ me ka kyerɛ wo me wie ye pɛgbo se bi mom na mɛfrɛ wo anase me test wo e bi a kyena frɛ me which means se ma hwɛ mu ahuru ba bi a problem ne yɛ dai ɛwɔ me ni sunsum na kasa afa ne ye bɛ solve enti me ka kyerɛ wo na se wa mpa amu a me mfa ho sana tie enti ebi wo wa sunsun betime gye mu ama wo obi won so he wo ye ne de wo mu a hwɛ me ho me mpɛ sɛ
Meji uteku na wo sempoa na kwakọ se ni. Ana ntwe mfensi na ye ma ne wa at least 1 hour de ye. Isi ade na odi gya ekwan ye wi. Akwasi dem di gya ekwan no se sebe. Obi anhwe ne ho so ye wo wiase. Because e wiase ne na ho kwa. Da bia ye kan obi be fa ne tira. Comment obi be ma no hu na abu afu. But ye de wi ade. See a comment kwa de em fine asem. Educate the public. Se e wiase na ho kwa. Nti oni pa bia mpa ba bia ofi se wo ya sofo a na ofi se wo gini di ayere wo bom paye. Se malam bi na ofi se wo gini di ayere wo ne ne nante. Se konfo na wo de ofi se konfo na me de me pe. Se konfo ye genu na ne nyadai ene ne nante. Koso wan hwe ye obi be kun kwa. Obi be se wo kwa. Ofi abayifo be so pawo. Ama obaye mobo. Ayiye ba na ye pe betwani akira kwai. Ayiye ba fia na ye pe betwani akira kwai. What you see? Obrana wo bono a hu se no ma still no ma mfa ma wo. Ade ba ko so a na se ma hye ne so a sa ona ho na bi nto a ujo no e aban amane ye. Be 2 days ni me so bu bi. Me hu se sa wo ti wi ase pa na ukoba na unya aban amane a wo ye nshira. Ha! Oh yes. Etumi ji wo mre nyina unni fa wo du ne hwi. Akwasi, se na me ka se mre na niwa, wo se mre ni Ghana ho. Mre wo ho papa. Mre diwa, na be hu se mra wo Ghana. Nti saa no so no sunsunfo abama ne ye fa nya next topic an so be kan wi kakafa. Yo, de metima kan se abama ne no e wo ho na ye di hu dwuma. Oba kanokora kire mi. Gona wo ye. Adekodia na wo ye ma wunya case no kanokora. Next topic we be shuna dia. Yen twin kan kakra bi e broad pan cause me call 2 days ko head no me call so ho no. Sabi na ne dia na ye ntwanto so. Won hu se de tie. Obi won so a san chrono dia ne aton ama ho. Se na asan abeto. Won hu se de tie. Obi won so na wa head kodi bone na ankasa. Etu wo court case ya ade awei ekuta mi. Me de court case mu adwuma. Parnya no na na ye beka. The next topic biano. Ibe head esua fa ho. Enti mi number na the screen so no. Obetima afrɛ me. How bia sabe wo dia wo Ghana. Na sa wo hawa. Akwasi ade ba kwa ya me ntini pass ne se. Obi frɛ no wo nkran was e nkran tukuma se de kwa wa. Ndu be za che me fa me boso no metena nkran ya na. Ale sini ya ye ya. Obi hwe bu bi do ho of number that the person be so see o. O wa him so ko me nsem won kan. Wa kati. Unye serious. Star yeso ya le sen kan kwa na ye star. Unye serious. Enti se wo brochire o haw bi agya wo so. Se dwuma se wusika se won krata asem. Awo. Se bibi na wo pe. Abama ne. Ya to as what to asase na obi gie. Ana se sebe usika kwedi obi wo no wonfa ma wo. Ana se sebe obi di nyansa kwa bi agi usika. O de me number na the screen so. Frame to mu bon number na mai. Say 0244 95 40 10 0244 95 40 10 0241 20 41 24. What ya o frame ni wa nyame a ye audio me numbers ni mienu nyina ya WhatsApp. Ye audio never udin ni picture eka ho because asem kure na hia wo no ye ni audio na dey e fama me metie na me ni wadi ho nkomo be chia me mai wa brochire enyina minua atakwamna chia no bebiri wo ba Ghana kura ohene ba kofinti chia no Mr. Boatin o Germany me chia no me ba ya o de ka bra mi nsini fam nshira no pa do ahwe bi on shira na emu card obi chewa na wa ya ade entende bi ameso me da me de ase no mini adwa Cynthia oni ni kunu e wa Italy chia wo mo pa mini akua wa Canada chia wo mo me ma wa brochire nyina me chia obi a ne Ghana fo soja fo mpanifo amini wo mudi nsawo so chia obi bia na me onka na me nka obi chief driver ya sapon chia ne pa na sapon yesu e chia ne pa ya sapon bi obi a na chia wo gba adwuma pa ebusuafo ha ene edisi ha na edisi na papai ni nsemo kan ya me ni je ho pa ye se o se be me bi obeye bia no wohia oba obeboa enunti ye pema ware a ye mkwa bisa eye pa edibesi anom
minche Alhaji Idris Kiri Alhaji nyamisha opan de waya meni aso nyamisha na minche media police papa mete on kanche na minche kokubofo bofo ba akopɛ ejeko enu aja ne ize eja miche opan bi obi ano yemfensi ye nuanu mu amohwe be bi obi ohwe bi ano miche waye nhira me hu se ebusuane mu tre monkoso ama mu ntre na mum mo so mo problem no munya aboche egusu aye so we say me ebre o fere man fa nya me ebre cause de bia de betim bia me so problem de bia de betim so problem mo ho do ntre bi okwa ye ntumi ndidi wo ye adwuma na we from hawnie na wo ye kani na bom na ye ntre bi okwa afa bi wo me hwe na se me ebre a na me de phone ato be me tumi ye adwuma to ofa na me mfa anya se bia ibu apa na mo me dit call no so achi bebrebe so a adwuma na me ntumi nya de enya adwuma so me ana meye ti mo fa ncheme na mo mi se mra esem no e be so problem bi e obi a nti na mo adoso no we so obo no na dwumadie no eye kama e da se wo hwe eye yemfansi adom nti amen. Last one. We because many